बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो ये कि कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ने से आपको लिबास वलायत अता होता है। नंबर 2 लिबास वलायत क्या है और लिबास कितनी किस्म के होते हैं। और नंबर 3 पर ये दुरूद शरीफ को पढ़ते हुए आपकी सोच क्या होनी चाहिए, यानी कौन सा दुरूद आपने पढ़ना है, कौन से लिबास को हासिल करने के लिए आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, तब जाकर आपको यह मकाम मिलेगा, यानी मकामे वलायत तक आप पहुंचेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी दुरूद शरीफ के फयूज और बरकत से फायदा उठा सकें। दुरूद शरीफ इस्लाम में सबसे अफजल और बाबरकत इबादत है। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और मोमनों को भी इसका हुक्म दिया गया है। कुरान पाक में दुरूद शरीफ की अहमियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और सलाम कहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1 मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह इस पर 10 मर्तबा रहमतें नाजिल करता है, इसके 10 गुनाह माफ करता है और इसके दर्जात को 10 गुना बुलंद करता है। एक और हदीस में है कि क़यामत के दिन वो शख्स मेरे करीब होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ भेजता होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार और इनके साथ ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है। ये गुनाहों की माफी और दिल की पाकीज़गी का जरिया है। दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत के लिए सबसे बड़ा वसीला है। ये रूहानी सुकून और कल्बी इत्मीनान अता करता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मामूर होता है, जो सुकून का जरिया है। दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है, जो हर किस्म के खौफ और गम को दूर करता है। दुरूद पढ़ते वक्त अपने मसाइल और दुआ को जहन में रखना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से इंसान के दिल को इत्मीनान और रूह को सुकून मिलता है। ये अमल इंसान को दुनियावी मुश्किलात से निकाल कर अल्लाह के करीब कर देता है। इस्तकामत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने से इंशाअल्लाह कल्बी सुकून हासिल होता है। देखो, अल्लाह ताला की जात ने इंसान के अंदर अपने अमर को फूंका है। अगर आपने दुरूद शरीफ के जरिए अपनी जात को मुनव्वर करना है तो आपको लिबास वलायत की तरफ जाना होगा। लिबास टोटल होते हैं 3 किस्म के। नंबर 1 जहल का लिबास, नंबर 2 इलम का लिबास, नंबर 3 वलायत का लिबास। ये जहल का लिबास क्या होता है? जहल के लिबास से मुराद होता है कुफर और शिरक का लिबास। ऐसा दिल जो पत्थर की मानिंद हो, यानी ऐसा पत्थर दिल इंसान जिसके दिल पर कभी भी नूरे इसरारे इलाही नाजिल नहीं हो सकता, वो पत्थर का पत्थर ही रहता है। ये जहल का लिबास है, यानी जाहिल बंदे का लिबास है। इस पर अल्लाह ताला की जात कभी हदायत का नूर नहीं उतारती। जब तक आपके ऊपर ऐसा पर्दा है या ऐसा लिबास है, विलायत की जानिब बढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले आपने अपने पत्थर दिल को तोड़ना है, इसके पर्दे को हटाना है। उसके बाद एक लिबास होता है आलिम का लिबास। वो लिबास जब इंसान को अता होता है, जब इंसान का जो जहल का पर्दा है ना, वो खत्म हो जाता है। ये लिबास इंसान को इल्म सिखाता है और वो हक के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। सबसे आला जो लिबास होता है वो रूहानियत का लिबास होता है। ये ऐसा लिबास होता है जो नूरे इसरारे इलाही का मनबा है। इसमें ना कोई जहल है, ना कोई शैतान है। ये इल्म के लिबास से भी आला होता है। इस लिबास के अंदर से सिर्फ तस्बीह निकलती है, मोहब्बत निकलती है, इश्क निकलता है। वजूद के अंदर फकत सिर्फ अल्लाह रह जाता है। ये लिबास वलायत है। अगर आपका दुरूद शरीफ आपको लिबास वलायत की तरफ लेकर जा रहा है, कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद मेरे लिए कुछ है ही नहीं, शायद मेरा नसीब बंद है, शायद मेरे लिए कुछ है ही नहीं। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान मायूसी की आखिरी दहलीज पर आकर बैठ जाता है। फिर अल्लाह एक रास्ता दिखाता है, ऐसा रास्ता जिसमें ना वक्त की कैद है, ना लफ्जों की शरारत, ना खास घंटा, ना खास दिन, बस एक जिक्र जो तुम्हें अर्श के करीब ले जाता है। दुरूद पाक, तुम जब सब हार चुके हो तो दुरूद पाक तुम्हारी आखिरी उम्मीद बन जाता है। क्या आपको पता है
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچو اگر تم روزانہ 100 بار درود پاک پڑھو تو اللہ 1000 بار تم پر رحمت نازل کرتا ہے، اور یہ وہ رحمت ہے جو تمہاری ضد کو قبولیت میں بدل دیتی ہے۔ درود پاک سے ضد پوری ہوتی کیسے ہے؟ دراصل درود پاک ایک راج ہے، یہ ایک وہ چابی ہے اور یہ وہ رحمت ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبولیت میں بدل دیتی ہے۔ درود پاک سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دراصل درود پاک ایک راج ہے، یہ چابی ہے جس سے تقدیر کے بند تالے کھلتے ہیں۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو تم صرف ذکر نہیں کرتے بلکہ تم اللہ کے محبوب کو سلام بھیجتے ہو، اور پھر اللہ کہتا ہے، میرے بندے نے میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، اب میں اس کی مدد کیے بنا کیسے رہوں؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے آزمایا ہے۔ ایسی بہت سی بہنیں بھائی جنہوں نے اپنے دل سے ضد کر کے صرف درود پاک کا سہارا لیا، کوئی روز 313 بار پڑھتا رہا، کوئی رات کو سونے سے پہلے 1000 بار پڑھتا رہا، کسی نے صرف 11 بار صرف دل سے پڑھا، اور پھر مہینوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں ان کی دعائیں قبول ہونے شروع ہو گئیں۔ وہ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم بھی کسی ایسے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، تم بھی آزما کر دیکھو۔ تم بھی کسی ایسے مقام پر ہو جہاں دل تھک چکا ہے، زبان خاموش ہو چکی ہے اور آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں رہے، تو بس ایک کام کرو، بس روزانہ دل سے کم از کم 100 بار درود پاک پڑھو۔ کوئی وقت مقرر نہیں، بس ایک بات یاد رکھو، درود پاک سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ آج سے ہم عزم کریں گے کہ آج سے ہم کچھ لمحے درود پاک کو دیں گے، کچھ لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بتائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں دل کا سکون اللہ کی یاد اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، نہ جانے کس کی آمین ہم سب کے لیے کب قبول ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا کر، ہمارے درد کو راحت میں بدل دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا کر، ہمارے پریوار کو، ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھ، ہمارے لبوں پر درود پاک کا نور سجا دے، ہمارے دلوں کو تیرے اور تیرے محبوب کی محبت کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اس عاجز عمل کو قبول فرما، ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک نور اور ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیے زندگی آدھی ہے، آزمائش آدھی ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اس کے نبی کا عشق دائمی ہے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹتے رہیں گے، ہمارے لیے کبھی بھی کوئی راستہ نہیں بند ہو سکتا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا اور ہم سب کا یادوں اور دعاؤں میں حصہ بناتے رہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔